निर्दलीय हुई टीएमसी में शामिल। सड़ियाम कालीबाड़ी समवाय समिति पर तृणमूल का हुआ कब्जा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. तृणमूल कांग्रेस ने निर्दलियों को अपने पाले में खींचकर बेलाकोपा की सड़ियाम कालीबाड़ी समवाय समिति पर कब्जा कर लिया है। 10 साल बाद रविवार को उस एसोसिएशन का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुल 9 सीटों के लिए चुनाव में तृणमूल, बीजेपी और सीपीएम ने हिस्सा लिया। 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए। नतीजे आते ही 9 सीटों में से 4 सीटें तृणमूल और 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली। बाकी 2 सीटें निर्दलियों के खाते में चली गई। यानी बोर्ड बनाने के लिए किसी एक के पास भी बहुमत नहीं था। बाद में शाम को तृणमूल ने 2 विजयी स्वतंत्र उम्मीदवारों पार्षद सरकार और विकास रॉय को अपनी पार्टी में खींच लिया। वे राजगंज के तृणमूल विधायक का हाथ पकड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप तृणमूल की सीटें 6 हो गई है, जबकि भाजपा 3 सीटों पर सिमट गई है, जिसके कारण तृणमूल ने बोर्ड पर कब्जा जमा लिया है। और इस संबंध में राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही वे राजनीतिक रूप से अलग हैं, लेकिन वे लंबे समय से संपर्क में हैं। भविष्य में ममता बनर्जी के विकास में शामिल होने के लिए आज दोनों हमारी टीम में शामिल हुए हैं। যে এবারে 9 জন ক্যান্ডিডেট ছিল, আমাদের 9 জনই প্রার্থী ছিল আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দলে। আমাদের তৃণমূলে 4 জন জিতেছে এবং নির্দলে দেখলেন কিছুক্ষণ আগে যে পাশান আমার বহুদিনের পরিচিত, বহুদিনের। ও অন্য পার্টি করতো, কিন্তু আমার সঙ্গে রিলেশন খুব ভালো ছিল। এবং বিকাশ ভাই জিতেছেন, বিকাশের সঙ্গে বহুদিনে আমার পরিচিতি। তারা মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন, তখন এই কোঅপারেটিভটা যদি তৃণমূলে না হয় তাহলে কোনো টাকা পয়সা কোথাও আনতে পারবে না। কাজে সেই কথা চিন্তা করে বিকাশ রায় এবং আমাদের পাশান সরকার আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করলো এবং ভোটটা আমাদের 4-6 আমাদের হলো, বিরোধীরা হলো ভোট আমাদের। এই যে ভোট গঠন হলো, এখন কীভাবে কাজ না, ভোট গঠনের উপরে নিশ্চয়ই আমরা তখন বুঝবো যারা আমাদের প্রার্থী যে 6 জন আছে, 6 জনকে নিয়ে কীভাবে এই সমবায়টাকে কীভাবে আগামী দিনে এই সমবায়ের মাধ্যমে, যেমন রেশন থেকে শুরু করে রেশন ডিলার থেকে শুরু বিভিন্ন রকম উন্নয়নের কাজ আগামী দিনে ভোট গঠনের পরে আমরা এদের সঙ্গে নিয়ে বসবো। এই সমবায় সমিতিটা কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তার সঙ্গে আমি যেমন এই এলাকার বিধায়ক কিন্তু আমি, এটা বেলাকোয়া অঞ্চল, সর্বতোভাবে এই বোর্ডকে আমি সহযোগিতা করবো উন্নয়নের। ধন্যবাদ।